Yeah. Cushies like double shift me. Ma far. But me off on leabhar an number sin. Okay, slán. So like go to sásta. Ca me hen gáil agus obair sa hacknaí inis. A breis aige de híhrú. A bhuichas sin rute. Come on. Agus cuineú mis a grím ar a seo, as seo amach. Tar his stunt beag na seachtain na sicate. Cheapta nach chuoine amach faoi. Bhí séire bís gan inseach gom. Bís! Agus maidir le padar agus máire. Bhí siad san antuiscinach nuair a bhína me gob ce chud Jackar agus atá cuasaí tílart faoi láthir. Láir tú le padar agus le máire fóm. Ben búil am sé gánaí Nancy. Hí le go dicáid sin faoi seo. Glacham leis nach méid ó gáilín é náitin, jo? Ag dí amháin atá is cad a cheapadís frút agus an chomatát. Lama But you know what's Daniel I ever do that before? Well, I can't for you say I'm not hot head. Na hain head ta shennis. Anna vekken tú. Man ar chroni Daniel Tari kitchen. Chans go neart kar daski gi chana fin. Na, ní heb nie wel gekit. Nee hoor me enig hoe schaar ekki. Ní Bernie van scrúler don't job set. Ah, vi so creol an ham derna had ik missie. Chud is slúráit faoi sin teach is fára. Ik heb geen goeie a feit tú vek ho laid back fi. Gaan mis hassaní hergoing ar this laugh fingandi. Fálín, seo an bailachas éca fá réile. Níl nóra ar benti, strípach loffa. Well, an bhaid a chanig misisiad, hí barteach apá. Is tachran é maici a bhí héal? Níl éon grathaici leis. Ná agus an léise. Brandon, feice minister nío. Ó mór. Tílis go bás. Sinna gealmuid? Si go hálan Jack. Ceach reidecha, ha? An tam se nora. Ach, kosher Jack. Ní an teige go fi láir. Hanní chosnach se an irid sin. Come on, Tom. Siúlar a tannaí mar a déir am man fear. Jenny me ma wach na fe. Yes! Daniel, brother, siad go méid teag sem tomorach. Tá fearm níostíach mo mar test drive. Wat het? Nach toe het onruk. Díl de bhean ar a jet le muín stais haig. Ní cinn seach bheith gunis fao sin bhí me, you know. Oh, rút me se bhallart. Ja, sinna chu rug a revenue it. Féitú ceiste chuir chuna be? Ah, seanach mar se úsáid gan níos mó mar sin. No, seanach nach. So anyways, cos bhín hackney? Oh, is látaí má hagann túní se snarigad? Yeah. Tuair mé mocail de tearbheic. Brandon, féit san náteach sa café bheit. Cunne me sin na pumpaní agus a cá. A cá? Ach bram héin agus efn gomóra cá, bach mas gáilsáide sa. Right, Brandon, féit tún cá a bheit, mas rud agus sína tún conrisin. Hila go tú desperate gar fá réile. Má tá man nánacht ar réit chadar an héin, déach mu bheith réile srút ar fad tíúiste go bhí. Ja, wel, ní warm cuimnú gertheid. Ó, tá sam. Brandon, tóg tám leis. Fernie, ní te seo éisca cheachtaráin. Cha dir an lééis sin rud a sára. Seans. Brandon, chun me gluach máir a chort. Ógus Fernie, chafaatmáin se gúst, ní chodan mis na sa le chéile os cin blian. Ceart? Squeeze me sin éiscan in judicial separation seáil. Wat tas garm sa vinnos cor fabalgur, cur a géil agus brega bhí an ar bósa mí óhil tá dulm ó mórart. Brega. Is deas as na deachhaite. Ar a frigá let, when's the friggin' judicial separation? Fernie, tá mi se go le fáil bailach amach as a bós seo. Bailachháin nó bailach chuile. Nis, chá mi se husa,
Chun an go géar ar a tairiscin sin. Bích lámáin siad. You know, Kahatu, me like a Congo Lantisha. It's got troch there, Bernie. It's coming to fake for Bernie. Zag maar, anyways, ik wil maar een lad ook laat hees. Is she like a sanction, you know? Oh, really? Ik kan even een moes komen, even een criminal waar blijkelen. Yeah, well, Antora heb ze net gele. Ach, yeah, right. Ja, wat maak je eens bokken staan in die heen ze even nog wel. Ja, maar ik ga wama, maga, I bet you went Maar ze bokken die hebben ze zijn ganscheel. Wel, zo dat is aan het vallen maar. Glost. Arena. Pauline, hi. Glacum leis nach ra bhain bhaint ása leis an ghlacach an sin í hana. Well, níor go dtíireach. Go díireach nó go hindíireach bhí sé nimhnach is páistal mar glas. Ja, tá sam. Is seod aní náilte ag crí an duine Arena. Ní ábhar síimsíocht é do leheadsa. Fanna tá brónarm, oké? Smála me sin na clastáil. We kan toch al mak na pitje gus ag an bhain híal an grabar I bradach. Wat het Janu? As mak deert agus kunje toch op stechen som gneog. Ar dy gyn te siôl yn sig ymwys. No bakles, ni wan yn siarad. Smwch o derig gys na ffocl fet a twrog yma yn siarad. Ni peid let as yn yr ach yn edrych. Ni peid let filian o'ch ersyn. O, mwysio. O, no ni'n armach ys mwt o'ch anach gael. Ha sias yn chyd gliclich eich anoch, an gadi bracoch. O, wait yn fanny, kent is feidir yr all letsa. O, tar dy gyn te na bychan yn sig agus siarch o drwyd agus clwys a dylecym. En seo dú hémas, cyfyd gyda ti hag gydwart ys garibi? Ha? Ni rhaid styr iawdyn? Ar e ffawr ag dawgar o'ch wap na bitche. Cael na lacob. As dwi'n cheart yma, cwri hiwrt go Danny boi me glachlan I glyff y corff I noch, da? Y cael ffocon ri agos cwrsi ar I gyda tysiad. E wwlen e bwylio da wata hei, na? Gyddi wyt am ac yn ar ire. Fforag ni llanart. Beth go cwlio'r grwn ar ydyn ni'r dyffarad alys? Rhaid na ta mection schot tickets nach gyda chai yn chwlio'r gno cwrlir. Gydira, sy'n y tîbl Daniel I gyrra'n hag ni ilis. Agos cael ei feta session I yn agos yn ref o'n y tas I hana hyn. Ha drysta hannu. Beth gwrs a dwy yn siart hartau. Níl Daniel McLachlan yn an hwn na glana. Gan tas I chadw dosach. Na chan adwrs y glid o'r led. Sílam. Agos ma fi'n meg hys leis bych a diawlege. Rana, wie wel gehoord van het gewoon. 10 millimeter of iets. Ja, Dad, ach, dat dennen we daarna, cos het 10 miljoen nooit te Come on, Emotion. Bin wint je league hier zo only. Dat is aan, Dad. Ach, dat niemand aan het delen. Les of je laat, oké? Take hem nog met je eeska. Ach, niet meer doen taken je op de horstie, alright? Ja. Je niet eens aan kijken in ons Daniel. Je wens je dan aan je. Vince? Wat? Wow! O, Tom, ta si tio eintach I lyg. Chwheintach le sio, fes nhw? $10,000. Agus chilw le hiocht? Nee. Cia chreid o fe, yn chweid Green Graph ni sy'n National Geographic. Right, well, since it, can was kosher for hen Martin. Kosher? Ah, no, Jack. Yeah, there's a soccer in his top by kosher and shahin sneaky moirach agus in wilda. In Shaw? Oh, yeah, tagalula kellu name. Blin postly. Tom, O'Docherty in a green graphador, is there nothing to? Wel, bych sy'n ei hag o maen mar sy'n. Ní heappané. Huh? Wat heb je crackle ten noord kind? Geet dat je vechar na nacha rona, vechar. Come on, pon the Alice seal. Siúl het hanning. Always big man to sultas feel. Brana, je bent kosher ben Shaw, agus sin wil okay? Well, it's that sure, Vernie. Ach, ni hen ein to score hug me on the castle as she get chance of force. Jack. Well, it's fear man. It's Killjoy Carty. Cared. Back! I'm bring the east of my barrel. Back! Bladder on Nancy's, because she's in tear phone near North Fadam. O, diolch o reit. Ys dy Hamish, Carina ni Fodgin. Ys mi Janet. Yn Ian Diamond Glacklin. O, tas am sy'n gwmai cew hynny raffer.
Hello? Nancy? What do you say? Mr. Tom? Seamus? Seamus fi Kiltam? Tá I get a couple of fuckles am let. Oh, what do you let anyway? Hamish. Janet toch in Jemme? Tas a Janet in Daniel. Janet? Ja, tas in Charles na rond. Doet je nog schreef toe ik. Janet, agus chor tú airigid sa lete. Shh. Ná lá faoin airigid. Tá sé fadimi. Sinna fá gúil man já. Tá se chur deisce ag Janeted. Scailín han Jessie, Janet. Skimmer het. Han ik sin níos as límbech. As límnach. Bhí sé cap go tú do chuineáil an naid hála. Wat is capúor an tíhfuil? Tá. Gur míle maitha go chéime seach. Bu cear go se bheith imachtanis, ok? Slán. Is is storin? What's the road? Daniel, heel my van. Taufid. So I've been taken jumps keen tomorrow. Ítach. Fak, beála man ní can éirlis in le harige tírim, mar a miste dat. Ní chrustum tá deile. Fion bank draft? Gahara bank draft. Ní scéal mór a bheitheh, is minic a chhlacht an fyrr graheile het. Oh, tá sam. Bíag san bhharga mar sin. Brother Daniel, bottom gomach come after. Can cart, can skif mar dear. Nee, nach drosten tumme. Well, bottom chullert above board mar dear. Mind to let me. Tá go. Ní bh chanach nach an ar an chuoi. Begin school range coping na snifigan. Right. Se sin mór a fear dat bhfuil a muín líadóra ach chos nach sé pein má hart an is chunar an nua gréachta. Oh, nah, sure. Moet couple copa nach in session, eh? Tá mar again mar sin. Hallo, smorig bocht begonnen der shit. En we kan laten weg. Ja, dan kun je nog kakach kologen wel. Kert? Wat hadden? Kert een wat? Hackney, ook een shirtje shoes. Right, neem eens daar. Zeg je wil gang en je tjech leeg gele lagele, ik heb mijn gast, Hier een troon of vader. Oh, hier al bij Igo maar dan. Bij Igo's Holland, bij Sportjes Holland. Wat de Gary Hackney nu nog wel. Ik zie een kudde wat hier niet echt ja. Je wordt eigenlijk het wat, lagele, ik moet niet niet uit. Eerst, wil Hackney tastel wat nu nog wel. Ik heb ook een schule meer. Han niet pakken maar voor het jammer. Breek bak zorg zijn meid. Is leer naar bjak de vernie, eh? Niet heger moet je bolle kraken in wat je heen had hadden maar. Han hoe heet weer de voets moet. En ik god moet ze leren kennen hadden be. Wie helemaal een mis te laat. Han niet mag kindje de vier uit. Weet je gevaar een eernis in een gemaat adref heen. Ja, agus Bernie. Bernie zielig naar henker aangeleenig. Je zit leren en je skurt aan eentje dus kan mes matige vrouw. Je kan zo laat ze daar nooit. Seamus? Nou, dat is het goed shoot kunnen laren, hè? Kay, Angela? Ja. Nancy. Van Daniel. Oh, dit is raar. Ga terug vetro. Chimie is een schioge. Wat toen nog heen is kunt hij? Kijk. Ik heb het wel gezien, hè? Zie niet 14. En nu nieuwe stielekaart ook haal je zo'n brillen. Zijn prachtig en hal, dus kunt hij. Gerommels hier als de nodig het laat je. Dan mag je zo uit de was nu dus dan maar heen zo. Seamus niet maar om te Daniel nog een plaatsen. Ach, dat feit een leven gelen Nancy, camera. Het is zo uit, hè? Maar niet weet je zo uit is nooit voor. Ta kindse. Ta lawn gal live egele. Verbocht. Oh, hier is ik eindelijk. Ga er voor geleden de nellen. Come on, Tom. Punt the wine. Yeah, Jan few.
Tá mis máil hána héin, be róí fanatari. Yeah, we'll try some fiasco sin le Bernie agus Mihal, tá sé delighted go much fós sás the úsáid. Bernie wacht. Dí héananas meas í gcóin, ja? Fillin a nivin a nivnoch. Brian Jack, cunne hé sort. Tá mis chun búisteach í bheith mé cechúil si. Traitor. Cunneart, má bheart. Scor sí sa kit. Well, bhacha tú? Tabbalú, dietin scarta tú me. Bhacha tú an istútaí faoin airgid. Nancy, an si ceach go leir. Nach rúb me go gur fón am áide chart. Ai, diagáris. Fach seo. Mas ar wahala Jack a tháinig tún seo, tá a chuirdacha dáma mó. Is ar waithí leat a hennig mé Bernie. Taim am fút. Agus ar Jack. Thomas. Tlach am leis na rééis dúi, ar bhaith le míhall ar maidir mar sin. Bhín ceirteag Jack. Dína míhall rud a bunis chun fá rélam, s go céad a chosnain seir. Nis ní rá sé ceart a Jack sin ará. Brean an tairscin sog se chum. An áitse, an cefé, an cáfiú. Rud a bu, cha fád go gur me enam leis sin. Agus an goraí? Bhil mu líad ar go méanana, sa mé sé mí a léint nára. Tuigim. Ní únseach me tam. Tuigim gur tairscins maithe, agus go gá me cuim ar evanach. Wel, cha bheith an chuig go bhreán na searm. Ceach go fórgus a bhí se. Ceach cofioch. Tá brón an Bernie. Hú said, bhí mé riomh an anfáil thart ar bhíal ar bhealcha cíns. Ní an úr se. Tá sé doch daingan gar amachtuam. Well, a Bernie, dar Jack mar sin fón sa trá, agus Bernie ní seorí. No, Tom. Tá intin dínta súsag míal. Is ní ar ó tead a sin. Is ó mé cá a thugann an síl. Iwa a chólín. Iwa Angela. Well, is a good shot. How can I deny the clacht in the show? Ha cwlioga, da wy han chance. Oh, Angela, net gael am a mach. Ní John Mattich. Agus ta ma un ta bwyatid, a ta sia mal agus ta mysio tyrsa. Wel, tes am sydd net o fath na hynny west. Ta ma cynsi go wylis, nes go malat. A ni mi teg yr asg ydyn imagine. By'r hiwlad, sa da gael am sgarcher na gerdi. Wel, lyci ma dydyn ieri sio. Ach, ta tu fwy chymin gyffoli go. I hilwm gael ec ydw jarmad i gynnu dasyn. Agus na riet sydd y lew, yr hackney, agus yr... I hi wach, John Joe. Angela, ta dy gael rhin. Ach níl síle tarhail, bhealach a bu. Ach ní líon se le cíl. Bhín doras focaí leascote. Nes bhí Nancy sír le nimicht uair beheastúha. Cuir sé dal am lógart, le tean agar rih miad. Ach lána sí le Catrína farsin, sin éananis Carín Vince trachad Nancy. Agus? Tá sé sin nítin céan am hain. Níl marúil ínsina ar Nancy is cumlam ceir dersih. Tá dadi chur an dover an mánarise. Mar is sé rud céine orm. Ach níl se bhá cúneal an éidir. Ná,
Tá bhain sin tín ús is tí an osbeal bachordive. Is fear anna chlichte é me thir hiimeis. Cuirpach den céad sco. Cuirpach ná cliise ar riamh. Hig? Gytefwy. Daniel? Níl gaiste ar an saolsách gliclin na comad. Anis, ní te sin ceart. Meawlan sé tíine. Le na bhéal bán is na fámáíocht. Go háire man nó. Cuimre chalín ag déan le sé tair an níos. Is fear dain séidir go hiimeis. Féin sé bhealach héin i gcónaí is go bhór dí ar an té cuir san aig. Ge tegur aspo mu chubby. Níor túile mai. Could you ta hart? Níl bhuimeach an chuid hain. Berda Jimmart, na cur me scartir na gurdi. Roileat. Am cinn go méid anspéisiach go chlistal. Ce chur thugtósa ar bhean lag insnach slámór go mo chuid airgad a thuirteit faoi rún. Could you? Bheal tú an tairgad sin ó Nancy le teán camaléireachta agus clúine. Be sin rud a dú chi lat? Sinna deir sí leis na Gardaí. Agus sinna bhená sí sa gúirt más gá. Maid argid héin a bhí angabí. Feta tú mháí gluchasteach, Angela. Ach pingan rua eile go mo chuid airgad ní bhuiú. Ja, watje, nog stukjes massa. Táim se chun imachtain is. Agus más mála a bheo. Déanana tú dearmad gan achtar a bheag seo. Sigin tú le fé. Má bhean. Bhín ceart ar gluchar má dasach. Ní bhór ní bheith cínte san na darní muin na Gardaí isteach sa scéil. Cinnte fa go dí? Ina sé bodís go dúirte faoi Nancy agus faoin airgad. Gurhain me úsáidetí agus go tí sésta sinna bhenú sa chuút mas gé. Sa gút, by dad. Arc, tá mar tarsa agus tá mar geirí hála lí. Díra chur scarт ar na Gardaí. Bhfuil mas mar sinna beidir go bhá fánach go maidin má tú chu tarsach sin. Níl nó sena go scarт ar na Gardaí. Bhain? Wel, ní bhór an héana bheith cínte dasach. So tú go ligin do fáile hiú leis? Oh no. Baina mis mo go díalta sin go Daniel McLaughlin. Níos fearr ná éon gháda. Má bhí chéine mííart faoi sin a bheam.